नमस्कार मु मनी मोटुकू आपन स्वागत करछ हम YouTube चैनल मनी टुकू क्यूट लाइफ को टुटुडु टुडु टुडु आम से झुले दे देखो तार से टेबुल काम हम बोली से पलैब काम करिया हाँ से टेबुलटा होटे लाइटनिंग फाइटनिंग करा हबो से हम भविष्य प्लानिंग चलछि बढ़िया लगे से काम कर कंठा बाहर करना से पूरा गोटे स्ट्रिप लाइट स्ट्रिप 100-150 टका पूरा नहीं आसले गोटे राउंड कर देबे से टेबुल पूरा गोटे आरजीबी लाइट भले चलियो हो चलो तळको जिबा स्टार्ट करबा तळको जिबा आउ कोन कहूछ आपण देखंदु आउ जो माने हम चैनल को नुआ आछन दया कर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंदो पाखर के बेल आइकन को टुंग किना बजे देंदो ताकि नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही पाई परबा चैनल तो स्टार्ट करबा आजि रो वीडियो को डालमा बसछि एटा ओटा डालमा डालिया कर दलनी ए जो बिस्कुट कोन खाइबो कुकुर खाइ हां को पाँच तो जो नहीं आ खाइबो खाइबो जा 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 खाइबो जा खाइबो जा हाँ खाऊनी तार खाइबो चलो खाओ पलि आसली से खाऊ ठिया होती खाइला दूर टे आसली से जाए खाऊ कुकुर भी अलुआ है चलो नाच गोटे वीडियो कर रुटी किए खाइब पुओ नब रुटी भजा ओहो आते कहीं कर तमें तुम खाइद मोर कौन कर जहा कर आज बड़ बड़ प्रेसर सब बस आज बड़ प्रेसर सब बस एडजस्ट कर घर तो एडजस्ट करदब पड़ा सब कले भात सीटी मार दे औघटा हो चलो चल कोबी कौन कर कोबी कौन हम भजा किए खाइब धला डालमा करते कलनी टोटाली खाई ना बहुत दिन हो बुझीपार टी ओ पकई जो डालमा करते हाँ 7 दिन हम ताले थाउ करना ना 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 करना थाउ करना भल अच्छा ओ खटा हेई गला ना हमर हेई बा ना हम ओभर काट दे कमे जो पिठा दिया पिठा का कौन पिठा रहा पिठा आ भजा हला ना टेकी दल देखा के पिठा लागे भजा हमर हेई नहीं कर सिद्धि गले हेई गला नहीं ना हेई नहीं हां कहू जी बा आकर एठी चीनी परोटा थुआ आइछि तुम खाओ ना चीनी परोटा ना मु खाइबनी मोर से भाग्य काई की बाप अरे देबी ना हां दियो दियो हां से बुझिलेन देबे दियो परोटा गोटे दियो तम आ गोटे पट्टा दियो भल लागछ ना चीनी पट्टा तमे दे जाओ चीनी पट्टा खाइबो काई पिठा आज से तो आउ दीटा जमार करछन दे दे जमा खाओ ना
बढ़िया लगे हाँ आलू तरकारी बड़ा कालर बासी भजा यहाँ कौन चीनी पक्का पिठा कुनिमा कर खाइबे ये सेदा चीनी बट्टा आपनकर भजा भजा हो खाई दियो कौन कर वैक्यूम क्लीनर सफा मामा मामा देखो वैक्यूम क्लीनर हे छोटे छोटे ये को नेला हां हेउडा पड़ेला देखो हे सुबुनी की देखो ना खट्टा तलटा खट्टा तलटा करो खट्टा तलटा पूरा पसी जाए खट्टा तलटा एटा आगे पक्का बस खाए कि सफा कर पकड़ दी जन कौन है तो सरीगला ये हूँ बिना हल्दी पका डालमा ये डालमा ये भजा ये खट्टा ओ खट्टा आज सोमवार कौन कहीगल देखिया कार्तिक बाप धला डालमा हो खाई पी दियो मोर तो खाइबार नहीं खाई दियो सब सब मना कर खाई जाऊ चलो नड़िया मोर थी बिट लुण पकईदेवी पकईदे खाइबे पकई खाती जान बोधे कौन आ बिट लुण पड़े नुआ दिया कुनिया ग्लुकोज कर सरीगला ग्लुकोज ग्लुकोज पानी आम पिउचन सब से बिट लुण देवे मत काले नहीं आसला जदि ताकू डायरेक्ट कमे दउची ताकू लंबा जुटी था आउरी भल लगी था खजूरी खजूरी बेणी कुनिमा को छुट्टी बढ़िया हम कुनिया बसबे कि कर देबी नहीं ताकर बढ़िया हम लंबा चुटी ना खजूरी बेणी बढ़िया हम झील बेलू झील बेलू करे सोमवार कार्तिक मास पियाज रसुण खाए मुझे किछ कर जो बड़ ओषा अभी मुझे जो 7 दिन खाते बोले अरुआ कांसार खाईदिए गोलिया पुलिया खाए आपण को 7 दिन मानिबे कहउछन हाँ जो सेटा 5 दिन सेटा पंचुक 5 दिन कहंदिनी हमर एकादशी ठारू पंचक आरंभ किंतु जी हबिष करती से अला नवमी दिन प्राय ओडिशा सारा प्राय भारत सारा भी अला नवमी दिन अला गछ पूजा करन लोक अरुआ पिठा खाती आरंभ से नवमी दशमी जे एकादशी करती से दशमी टाक करती एक बार जाए दशमी 2 दिन जी खाली अरुआ खाइला सी 5 दिन एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णमी टकलिया लगले भी किछि खाइबार ना ना शुण माँ टकलिया लगे कथा कहते एमती
ଇଚ୍ଛା ହବନି এটা বাস্তব কথা কারণ অভ্যাস নাই বলে ছড়াইছ না ହେଇଗଲା ପରେ ନା ଆମର ଏଇ ରାତିରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଖାଇ ତ ପକେଇଲେ ତୋ କଥାଟା ଭଲ ହବା ବହୁତ ବଢିଆ ନା ତା ଗୋଳେଇ ଦିଅ ପିଇବ ଗିଳି ନୁହେଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଲଗିଲେ କି କଣ এটা কোন কুনিবা এটা ଏଟା ହଳଦୀ ବଟା ପିଇବ ଦିଲା ବାପା ପିଅନ୍ତି ବାଟୁଳା ଖାନ୍ତି ଜାଣିଛ ଏଟା ବଟାଟା ପୁରା ଦେଶୀ ହଳଦୀ ବଟା ଏଟା ଏନ୍ତି ଗିଳି ଦେବେ ଟକ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଛି ହଁ ବଟା ଖାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଯୋଉ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ ଖାନ୍ତି ଖାଉନା ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ମୋର କଣ ଆଲର୍ଜି ଆଉ ମୋର କିଛି ଆଲର୍ଜି ଆଲର୍ଜି ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଯେତିକି ଆଲର୍ଜି ନା ହଁ ହଉ ତମର ଆଲର୍ଜି ନାହିଁ କଣ ଖାଇବ ରାତିରେ କଣ କରିବ ପିଠା ଡାଲମା ଅଛି ଡାଲମା ମୋର ଖାଇବ ତମର ଆଳୁ ହେଇଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଆଳୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ତମେ ଚକଟା କରିକି ଖାଇବ ସେଇଆ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଖାଉଛ ଆଉ କଣ ଖାଇବି କଣ ଆଉ ତ କିଛି ଖାଇ ହବନି ଆଳୁ ଯେ ଖାଇ ଦେଇକି ଶାନ୍ତ ଆଉ ତ କିଛି ଖାଇ ହବନି କଣ ତ କୁହ ମତେ ଆଳୁ ଛଡା ତ ଆଉ କିଛି ଖୁଏଇଦେଲନି ତମର ଏଇଖିଣା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଳୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବ ସାରୁ ସିଝା ଖାଆନ୍ତି ଆଳୁଟାରେ କଣ ଅଛି ମତେ କହିଲ ଆଳୁଟା ପୁଣି କଣ ମତେ କହିଲ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି ଓକିଲର ବାପା ହଉଛି ଡାକ୍ତର ତାହେଲେ ପୁଲିସ କି ପୁଲିସର ପୁଅ ହଉଛି ଓକିଲ ଓକିଲର ବାପା ହଉଛି ଡାକ୍ତର ବୁଝିପାରୁନି ଏଟା ଓକିଲର ବାପା ହଉଛି ଡାକ୍ତର ତାହେଲେ ପୁଲିସ କି ଆରେ ଓକିଲ ସେ ଛୁଆଟା ନା ଦେଖ କଣ ନା 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 ପୋଲିସର ପୋଲିସର ପୁଅ ହେଲା ଓକିଲ ଓକିଲର ବାପା ହେଲା ଡାକ୍ତର ବାପା ନା ଡାକ୍ତର ବାପା ଡାକ୍ତର ତାହେଲେ ଓକିଲର ବାପା ହେଲା ଯୋଉ ଓକିଲର ବଡା ହେଲା ପୋଲିସ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପୋଲିସର ପୁଅ ହଉଛି ଓକିଲର ବାପା ହଉଛି ଡାକ୍ତର ଭାବ ହଁ ଭାବ ଓକିଲ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତ ପୋଲିସର ପୁଅ ହଉଛି ଓକିଲ ଓକିଲର ବାପା ହଉଛି ଡାକ୍ତର ତାହେଲେ ପୋଲିସ କିଏ ଚୋର ଚୋର ନା ମୁଁ କହିଲେ ମତେ ସବୁ ଶୋଧିଲେ ଭାବି କହିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣ ଧର ପୋଲିସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୁଁ ହେଲି ଓକିଲ ମୋ ବାପା ପୁଣି ଡାକ୍ତର କିଏ ଦେଲା ମୋ ବାପା ତ ହଉଛି ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନି ନା କିଛି ତାର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର କଣ ଥିବ ନା ତମ ବାପା ଓକିଲ ତମ ବାପା ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ଜେଜେ ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ପୁଅ ହଉଛି ଓକିଲ ଓକିଲର ପୁଅ ହଉଛି ପୋଲିସ ତାହେଲେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ପୋଲିସର ବାପା ହେଇଗଲା ଓକିଲ ନା ନା ଡାକ୍ତରର ପୁଅ ହଉଛି ଓକିଲ ଓକିଲର ବାପା ହଉଛି ପୋଲିସ ଭୁଲ କହିଲ ପୋଲିସର ପୁଅ ଓକିଲ କିନ୍ତୁ ଓକିଲର ବାପା ହଉଛି ଡାକ୍ତର ତାହେଲେ ପୋଲିସ ହଉଛି ସିଏ ସେ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜି ଚିଣ୍ଟୁ ତା ନନାର ଗୋଡ ଧରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ନମ କରିଦିଅ ନନାକୁ ନମ ମାରପିଟ ନାଇଁ ତମେ ପଢ ବସି କେତେ ଦୋକାନ ତାର ଖୋଲା ହେଇଛି ବହି ମାନେ କୁନିବା ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ମାନେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ସେ ନହେଲେ ପଢିବନି ଚାଲ 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 ପିଠା କାଇଁ
ଆମେ ପିଠା ତମେ ରୁଟି ମିଶେଇ ଖାଇଦବ। ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ବେକାରିଆ ମୁଁ ଧିକ୍କାର ଦଉଛି। ପୁରୀନି ବାବୁ ଧିକ୍କାର ସେଟା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଠିକ ହେଇଯିବ। ହଉ ଯାଅ କର ଯାହା କରୁଛ। ଚାଲ ତମେ ପିଆଜ କଟା ହବନି। ହୁଁ କି କହିଦେଲେ ପୁଲିସ ଟା ହଉଛି ତା ମା। ସେ ଭାବିଆ ବି ତାର କହିଲେ ତା ମା ର ପୁଅ ହଉଛି ଓକିଲ, ଓକିଲର ବାପା ଗୋଟେ ପୁଲିସ। ହଁ ସେ ତ ଜେଣ୍ଡର ମେନସନ କରୁନି। ଏଇଟା କଣ କରୁଛ? ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। କୋଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଠୁ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି। ମେଡିସିନ ଆଣିଛୁ ନା? ଏଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? କୋଉଠୁ ଏଟା କୋଉଠୁ? ମେଡିସିନ ଲାଗିଲା। ଏଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲା ନ ଦେଖିଲେ ବି କହିଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆରେ ଏଟା କଣଟା? କିଏ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? କଣ ଆସୁଛି? ହେଇ ପିଆଜ କଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଚୁନ ଚୁନ। ହେଲା ତମେ ଏମିତି କାଟି ପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ମତେ ତା ଦେହରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭାଜିଦେବି, ଆଳୁ ଇଏ କରିଦେବି, ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆଳୁ ଗୁଡା କଣ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ସେ ମତେ 5 ଆଇଟମ କହିଦେଲେଣି। ସେ ମତେ 5ଟା ଆଇଟମ କହିଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା କହିବ କହୁଥିଲ କରିବ ବୋଲି, ହେଲେ ନା ବାଇଗଣ ମିଶେଇ ଦବା ନା। ମତେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଳୁ କଷା। ଓହୋ ବଡ ଆଳୁଟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲା କଣ ଡାଲମା? ଡାଲମା। ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା। ଆଳୁ ଚକଟା, ଡାଲମା, ପିଠା, ଭାତ ଡାଲମା, ଅମୁଲ ପିଆଜ। କଣ ଅଛି? ହଁ ସେ ପାସି ପଖାଳ କହୁଛି ବାହାର କର। ହଉ ଖାଅ ଖାଅ। ଏଟା ରାଗ ହେଇନି, ଏଟା ରାଗ ହେଇନି ଟୋଟାଲି। ଶୋଇ ପଡିଲାଣି। ଏଇ କଣ କଣ ଶୋଇନି, ଆଉ ନିଦ ଆସିଲାନି ଜୋରେ। ହଉ ହଉ ବଡ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଖି ଆଉ ଖୋଲି ପାରୁନି, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଖିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।